Brother, sister around the world, I would like to share with you right now how important the church for us. How important the church for us. How the measure of the church for us in our need. As a spiritual creation, how important the church for us. The church as assembly and the church as in our real need, in our actual need. Honestly, we see the church not so interested by many people, even they are as Christians. Honestly, the church not so interested for many people, including them, that are Christians in their ID, in our confessions. So, I think this is the area for us. I think this is the complex area for us. This is the circle that we need to see, that we need to understand, that we need to observe, so that we may analyze, we may evaluate everything in our conditions. This is the important thing for us to think out. Well, I remind the case I face, how difficult to invite those people come to the church. I believe that the Bible is true. I believe that the gospel is a powerful strength from God. I believe that the Bible is the important things. I believe that the gospel is the power of the Lord God who saved those people. And we talk about the power. While we talk about the gospel, we talk about everything within. We talk about power, we talk about love, we talk about the favor we may find in it. So, the church, I think, should correct it. So, I think the church should correct themselves. Why so many people, which are Christians, and they be interested, come to the church? They don't interested, join with our ministries. This is the thing we should remind. This is the thing we should analyze if we care about the kingdom of God. Maybe we put the fault over them. Maybe so many priests be disappointed to see their people not so interested come to the church, but they didn't analyze it, didn't care to make them be changed. In my opinion, that up to the end of the age, up to the end of the centuries, the power of the Lord God through this gospel is valid, is relevant, and it's going on for those who agree with the message of the Lord God. If we obey, the simple has made as a sample how they be the saints, how they be the servant of the Lord, how they be the people of the Lord. They agree with the foundation teachings in love, in trust, in commitment. But the most important we found is, the most important we see on the Bible is that those people and all God's men, they should see that they had a property in heaven. Those the saint, those the saint, those the priest, those the servant of the Lord, they should see, they should care, for they has their property in heaven. But this is the point. Many churches has built their church how they be exist in the eyes of the world. They make a visible power. They make the concept. They build how the world has image that they have exist in their appearance as the world citizen, in their appearance as the word asset, as the word people. But the Bible says, if we can make them be interested, Jesus was saying, you invite them come to the kingdom of God, make yourself that they has, that you make by you yourself the obstacle for them. Even you invite them come to your church, maybe you make also an obstacle so that they refuse you, so that they refuse our church, and in the same time they refuse the kingdom of God. So this is the main problem for us to overcome. This is the main problem we should overcome. This is the main problem we should overcome. My friend, all of you, the leader of the church, did
we show them? Did we show our people so that they see we ourselves to seek the kingdom of God, to seek the heavenly life? Does the people see that we also, as the servant of the Lord, we also have been shown to them that we seek the heavenly kingdom, that we love the eternal life? Did we show them that we love the eternal life? But I think if we commit a competitions to build our church as the world have commit with a competitions to build their device, to build their asset, more important than to build their spiritual life. How our typology to appear ourselves, and it made those people believe in heaven, and how the people they be understand, and after they see our life, and after they may see the presenting of the church, how the church present who love the eternal life, how the people see the church official to love the kingdom of God, to love the eternal life, and hate to commit the love of the world. Like the Bible was saying, whoever loved the world, they hate the honor of heaven. This is the important we should remind. As a church leader, whoever you are, maybe you have many people, maybe you have many crowd people, maybe you have 1,000 priests as your downline, but it does not mean that you should enter heaven. But if we believe, if we put our hope in heaven, we put our hope to the Lord, and we choose the most important. It means we are held in our mind as a spiritual servant. We put our commitment as a spiritual servant. But if the people didn't see, if the people don't see that we show ourselves that we love the eternal life, that we love the kingdom of God, that we love how to share the old thing that people need. The question is, how the church has money, as I said, those it has been shared for the people interest. We may see. Saudara-saudara di seluruh dunia, saya ingin berbagi dengan Anda saat ini sepenting apakah gereja itu untuk kita. Sebagaimanakah takaran ukuran gereja itu dalam kepentingan kita pada keadaan sebagai makhluk rohaniah. Gereja sebagai lembaga dalam kepentingan kita sebagai makhluk nyata. Keadaan gereja sekarang secara jujurnya tidak begitu menarik bagi khalayak umum, termasuk bagi mereka yang beragama Kristen, beridentitas Kristen, bahkan mereka yang mengaku memiliki komitmen keagamaan. Ini adalah sebuah area yang sangat kompleks untuk seharusnya kita analisa, kita konservasi, dan kita lebih menemukanali keadaan sesungguhnya. Penting sekali untuk memikirkan hal ini. Bagaimana kita berpikir ketika sulit mengundang orang untuk datang beribadah? Saya percaya Alkitab itu adalah kebenaran. Saya percaya bahwa Alkitab adalah kekuatan dari Allah, di mana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Dan kita di sini berbicara tentang kuasa.
Ketika kita berbicara tentang Injil, tentu kita berbicara tentang segala yang ada di dalam. Kita berbicara tentang kuasa, berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang segala sesuatu yang kita dapatkan di dalamnya. Dengan begitu gereja harus memahami dirinya. Apa kiranya sebab banyak orang Kristen tidak datang beribadah ke gereja? Mengapa tidak tertarik bergabung dalam pelayanan kita? Ini sesuatu yang harus kita analisa jikalau kita peduli pada kerajaan Allah. Mungkin kita lebih menaruh nilai salah pada mereka sendiri dan kita membuat diri kita menjadi pihak yang kecewa. Padahal mungkin kita yang belum memahaminya dan tidak peduli pada keadaan mereka. Dalam pemahaman saya, sampai pada akhir segala abad dan sampai pada akhir zaman, kebenaran itu bahwa nyata kuasa Allah yang dicatatkan di dalam Alkitab adalah tetap berlangsung dan relevan. Dan itu akan tetap berlangsung bagi mereka yang percaya dan setuju dengan apa yang dipesankan. Apabila kita menurut dan apabila kita menerima seutuhnya, bagaimana seharusnya menjadi pelayan dan orang suci, bagaimana seharusnya menjadi hamba Tuhan dan umat Tuhan. Mereka setuju dengan fondasi ajaran di dalam kasih, di dalam kebenaran, dan di dalam kepercayaan komitmen. Tetapi satu hal yang paling menarik di dalam diri orang-orang percaya pada mulanya adalah mereka menaruh harta mereka di surga. Mereka memiliki pengharapan yang kuat kepada kekekalan itu. Semua orang-orang kudus, semua orang-orang imam, semua para pelayan, mereka mengarahkan pikiran mereka kepada harta mereka di surga. Sekarang inilah poin penting. Mungkin gereja sedang membangun dirinya sendiri untuk eksis di dalam pandangan dunia. Mungkin mereka membuat kuasa sekuler, membuat satu konsep sekuler. Mungkin kita membangun image bagaimana dunia memandang kita adalah gereja yang eksis. Justru dalam tampilan sebagai manusia duniawi, dalam tampilan sebagai aset duniawi, sebagai orang-orang dunia. Di dalam Alkitab pernah Yesus mengatakan bahwa sebagian dari mereka itu mengundang banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi membuat diri mereka sendiri menjadi penghambat. Mungkin Anda melakukan hal yang sama, tetapi engkau menjadi penghambat untuk mereka datang, lalu menolak Anda dan menolak gereja. Maka pada saat yang sama mereka menolak kerajaan Allah. Ini hal serius yang harus kita atasi. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita atasi. Saudara-saudara sekalian, saudara para pemimpin gereja, apakah betul kita telah menampilkan suatu pandangan yang membuat mereka melihat bahwa kita memang betul-betul mencari kerajaan Allah, bahwa kita mencari hidup yang kekal? Apakah sesungguhnya bahwa kita memang sebagai pelayan-pelayan Allah telah menampilkan kepada jemaat bahwa kita memang sungguh-sungguh mencari kerajaan surgawi, bahwa nampak kita menyukai hidup kekal? Betulkah terlihat kita menyukai kehidupan yang kekal itu? Tetapi menurut saya, apabila kita berlomba-lomba secara duniawi, seperti dunia ini memiliki sifat berlomba-lomba di dalam kepentingan dunia yang sekuler ini, membangun gedung-gedung, mengumpul aset-aset, dan melakukan hal-hal yang lain, dan membuat itu lebih penting dari fakta mengurusi kerajaan Allah. Apakah itu membuat umat mengerti kerajaan Allah? Dan bagaimana apabila mereka mengukur tampilan daripada kita ketika kita memperhatikan dan menyukai sistem kerajaan Allah? Bagaimana ukuran kehadiran gereja menyukai kerajaan Allah? Bagaimana umat melihat bahwa para pengurus gereja itu memang mencintai hidup yang kekal?
to love the Eden life. Serta sungguhkah benar mereka And tidak hate mengasihi the love dunia the world. ini? Sebagaimana di Like the Alkitab Bible was ditulis, saying, barang siapa whoever love the mengasihi world, dunia ini, barang siapa mengasihi whoever dunia love the ini, world, dia berseteru they hate dengan the pemilik honor of sorgawi heaven. itu. Ini hal This is penting the yang important harus we should remind. kita renungkan sebagai As a church pemimpin leader, gereja, siapapun Anda. maybe Mungkin you Anda have begitu banyak jemaat, many people. mungkin Maybe banyak you keramaian have yang many crowd menjadi people. pengikut Anda, dan mungkin sangat you banyak have- pendeta yang Maybe you have menjadi 1,000 bawahan-bawahan priests as your Anda. downline. Tetapi itu But tidak it cannot berarti mean bahwa secara that you otomatis should Anda stay there. beroleh hidup ke sorga. But if we Tetapi believe, jikalau kita percaya if we dan put kita our- menaruh harapan in heaven, kepada hidup we sorga, put our hope jikalau in the kita Lord, berharap kepada Tuhan and we dan choose memilih hal the yang most paling important. utama. we choose the most Memilih hal yang utama It means artinya we are kita helped membuat pikiran kita sebagai in our mind sungguh-sungguh as a hamba-hamba spiritual Tuhan, menetapkan komitmen put kita our sebagai commitment pelayan-pelayan as a rohaniah. spiritual servant. Wilayah pentingnya adalah But if pada the people pertanyaan didn't see, apakah umat if the people don't see melihat that we bahwa show kita ourselves memang that we love the sungguh-sungguh eternal life, mengadakan the kingdom of God, that we suatu love kegiatan how to rohaniah yang the only membuat thing that kebutuhan people rohani mereka tercukupi, maka pertanyaan pentingnya The question is, sekarang adalah how the church apakah has gereja money, telah as I said, melakukan kegiatan-kegiatannya, those mengelola it has been shared aset-asetnya, for the people mengelola keuangannya, melaksanakan semua prinsip-prinsip itu telah sesuai dengan kepentingan kebenaran.